Ito, yung ating mini crane bucket. Okay. Yan, kumpara siya dito sa isa, oh. Yun, oh. Yung 1 cubic. Tapos yun, yung mini. Ayan. Ano yan? 0.250 to 0.270. Yan. Okay. Yan. Yan, ano? Ito, kumpara mo, yan. Laki, oh. Okay. Yan ang 1 cubic. Ito, 0.250. Yan. Special order by boss. Yan. Okay. Ito na yung 0.250. Kakarga na namin sa... Ayan ang pagkakarga nitong crane bucket. Ano lang? Nabara. Ayan, oh. Mini crane bucket. Ayan. Okay. Okay, fire. Load. Ayan, oh. Yung ating 0.250. Ayan, oh. Sa... Ano lang, kasya. Sa Nabara. Kasi sa daba. Mini crane bucket. Wala naman siguro. Mga ano yan, mga 250, 200. 150 to 200. Yan, no? Kakarga namin yung mini, ano, crane bucket. Sa Nabara lang, talo-talo na. So, Nabara. Dito namin kakarga yung crane bucket sa Nabara. Ito yung 0.250, 1/4 cubic meter. 1/4 cubic meter. Crane bucket. Ayan, okay. Yan, yatas na ni Sir yung kanyang Nabara. Okay. Kasya sa Nabara, Noy. Ha. Pick up. Yan, oh. Yan, oh. Lana lang. Jo, tingnan mo, ha. Baka tumama sa may likod. Yan, oh. Okay. Yun, sakto. Yung point, yung 1/4 cubic meter. Crane bucket. Yan, kasyang-kasya sa Nabara. Yan. Konti pa, sir. Yan. Oh. Tayo sa Yumiko. Yan, oh. Yan, oh. Sakto. Saan kaya? Index pa naman yan. Bakit? Bawal ba itong ganito? Hindi naman yan ano eh. Ang bawal mo naman paglilipat. Hindi, natin ka lang takpan yan. Hindi naman yan playable eh. Ang ibig ko sabihin, hindi naman yan dilipad eh. Yan, oh. Kasyang-kasya. 1/4 cubic meter sa Nabara. Yan. So ngayon, no,